tongoni hite Jorani kok panana ni bagi dasing dongai kapang ni joto takok tai bokok tama puyal kakak dia para tini jorani kok pandawa tini 9 তারিখ জুন 2024 সাল মারে তিনি কতর কক মারক নরনি বস্তাগো তুবরানি বাগে কিচ্ছা লেই থাকা তার নিহিন্দা 12 থা কতর মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদি সময় তাকমানি সামং বতাঙ্গ তিনাই তিনি নর কক্ষম ইয়া ফারানি নাঙ্গো ইকাই বিজেপি ni মনগুনাং তাই চাকরাকক নেতা নরেন্দ্র মোদি তিনি সান্দা জরাও দিল্লিনি রাষ্ট্রপতি ভবন মার নখা তামো বিশিক থাম ওয়াই থাম ni বাগিনাই 12 থাকতনি মন্ত্রী বখরকনি সময় তাংনাই তাংখা রাষ্ট্রপতি ভবন বন মন্ত্রী সভানিতে কুবনি আদং নমাহিয়া সময় তাংরজাখা সময় তাংরাখা রাষ্ট্র বখরক দ্রৌপদী মুর্মু আপনার অধীনায় দিল্লি গেনাঙিনো তিনি কেরাট নাইমথাং খাইজাখা সময় তাংরমান পান্ডাও নারওয়াইনি মানজাখা বাংলাদেশনি মন্ত্রী বখরক শেখ হাসিনা শ্রীলঙ্কানি রাষ্ট্রনি অকরা রনিল বিক্রম সিংহে তাই মালদ্বীপনি রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ মজ্জু সেশালসনি ইয়াকচু রাষ্ট্রপতি আহমদ আফিফ মরিশাসনি প্রধানমন্ত্রী প্রবীণ কুমার जुगन्नाउट नेपालनी मंत्री बखरक पुष्प कुमार दाहाल प्रचंड ताई भूटाननी मंत्री बखरक सेविंग तोबगे संग्रह हिंकाय तिनी कुछ कतरमा पांदानि बिसितै अ पांदा संसाजाका आबनो कितिंगी हास्तेव बालायखेराव खाथुंमानि बाहायनो नुकजाखा खापनि दादाबो खक्सं त्रिपुरा हासै बिसिङो टिटिए दिसिनि कक्तमाना ताबो कुछ कतरङि तंगो तामिहिंबा टिटिए दिसिनि साब जोनाल डेभलपमेंट अफिसार पोस्ट ताई डेपुटी प्रिंसिपल अफिसार पोस्ट नि बागैनाय ताबुक जे कक्सिल सामुं कासै तंगो जे इनको आन्सार सीट जे इनको लीक मानि बा बरनि याको सगि मानि बा रां बाय फाललाय मानि आबनो कितिंगे तिनि चयन साहा मुङै खरकसाना रमजाखा जे चयन साहा एडभाइजार चौमोहनिवो जेरक्स दुकान दो और जेरक्स दुकानो जेरक्स खैरनानि बागिनि रिने हिंगांके टीटीएडीसी नि जे रिक्रुटमेंट बोर्ड नि चेयरमैन दाता मोहन जमातिया बो टीटीएडीसी नि लीगल एडवाइजर बहायनो बिका जे उनका कायसा कमिटी खैजाक मनि टीटीएडीसी सेबुकलांना हनै आ सेबुकनि जे बोर्ड नि चेयरमैन बो रायजाति खैजानि नां आबो शिशु यानि बागिदा अंखा एबा सितैला मेबिन याकिनै बरनो फालका आबो तिने ताबुक सुमुं सिंप्रिक जागि तमो ताबुक चयन साहानो जदियो बवाग्रा प्रदेश किसु डेभलपमेंट बुखाक्तै जे पश्चिम थानाव केस रजाकमानि आबनो आरनि बिसिङो चयन साहानि लगियो बाहायनो तै खरचा सुजय घोषनि बाहायनो बर केस रजाखा ओ केस मानिनो तिनाय तिनि पुइला फाजिके खालायने बुवाग्रा प्रदेश डेभलपमेंट जे क्राक एक्शन नाहाना थाङि तंगनि कगनो तिनि बो ऑडियो मेसेज नि बिसिंति लुक्रं साइखरका जैसे पोस्ट कतर फान तंथों ईएम फानथों सीएम फानथों एमएलए फानथों ताई तिप्रामो थानि फान कतर पोस्ट पार्टी खानि फानथों एबा बर कतर फानथों बनाया करग्लाखनै खनालायनो बुवाग्रानि ऑडियो जरानि को पाननि पुजानो आबनि यागरो जों खनालायनो सीएम पोलिसन जवातेनि रिएक्शन आबनो कारि रमजाक मानतिने पाति मुनि कक आबनो कारिनि लुक्रंनि कक खनालै पुया बुवाग्रानि मैसेज। मैंने आज मुझसे 2-3 लोगों ने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि बुवाग्रा एग्जाम पेपर का आंसर शीट लीक हो गया। उन्होंने मुझे एविडेंस दिखाया और मैंने इमीडिएटली सीईओ टीटीएडीसी को कहा आप एग्जाम को पोस्टपोन कीजिए और एफआईआर फाइल कीजिए।
लेकिन पहले भी एफआईआर फाइल हुआ है, लेकिन ये करप्शन चलते रह रहा है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैंने अपने लोगों को बोल दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन को, एडीसी को बोल दिया है, अगर आप बुबागरा को एडीसी में चाहते हैं तो इस बार अरेस्ट होना चाहिए, इस बार नाम निकलना चाहिए, कोई भी हो, ऊपर हो या नीचे हो, पार्टी का हो या ऑफिशियल हो, नाम आना चाहिए, लोग अरेस्ट होना चाहिए और सस्पेंड होना चाहिए। इतने लोग बाहर से आकर एग्जाम्स कर रहे हैं, इतना कष्ट उठाया है लोगों ने, और ऐसा रकम का गंदगी। मैं आप सबको अश्योर करना चाहता हूं कि इसमें मैं खुद देखूंगा, लेकिन इस बार अरेस्ट होना ही होगा, इस बार सस्पेंशन होना ही होगा और बहुत लोगों का नौकरी जाना ही होगा। अगर आज हमने ये नहीं किया ना तो हम लोगों का ही नुकसान है, पार्टी का नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं, हमारा बच्चे लोगों का नुकसान है। तो आई एम आस्किंग फॉर वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन, अरेस्ट and suspension of all those who are involved in this leak. This is my message to everyone. Please take action, or I will take action against all of you all. मैंने आज मुझसे 2-3 लोगों ने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि बुबागरा एग्जाम पेपर का आंसर शीट लीक हो गया है। बुबागरा प्रदोत किशोर देबबर्मा बखरपसा TTAADC नि MDC हने हिमपानो जे TTAADC नि हापांगनो तुइजुलि तंगनाय पार्टी तिप्रामो थानि बनो सप्रेमो आबनि बागैनाय बनो जे तबो क्राक एक्शन हाना बागै CEO CK जमातियानो दागिमानि कक्तमा तबो फादिके TTAADC हापांनि बखाते मिया प्रेस मिट खलाइतो ओ जे तिरिनि परीक्षानो पोस्टपोन खलाइजाखा फियाबा TTAADC हापां सुर पुलिस नो रुइ सिमिदा रमनो एबा बरनि बखाते या रमनो तिनि बर मीटिंग खामेन या ग्लो अबन अंखरि फाइका जे एविडेंस या फॉर्मनखा आमनो तारि बते दा प्रमाण टंग नरनि या गतं खाते रेदि TTAADC हापां लोकरनि थानि सानका ओ जे प्रमाण साननि बागै बर तिनि मीटिंग खाइका तामुखे ओ प्रमाण जरि लोकरनि मिया हाके एक ना हाय दानो नाकि बरनि बिसिओ कोबोजाक पाइके ओ राजनीतिनि बिसिओ बर टंग आबनो तो सालिया किंतु CM पडोचर जमातिया तिनि साइखना रखा जे बररक आरो कोबोलजा बरनो रमना बागै लोकरंनि चोबासो सानका TTAADC हापां आबनो नो बरक तिनि कक्साबले मनि बिसिंति अंकरि फाइकानि साइखना रखा CM पडोचंद्र जमातिया जतो ताकु कै बो खाना तिनि सनि MMC के कोइजन एमले रखा है पूरीबन किमना नांगले तामा अंतरकी लेकमानि बकसा दुसना लाइका बेसने चंखना प्रेस मीट में सिपे देखला खेने क्या बात तक परिष्कार जे और जगह गिल्टी तो नहीं रहो इन्वॉल्व तो नहीं रहो बरनी अगेंस्ट एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन के एफआईआर खाइका मैं आपको हर दोस्ताओं ने सिनी यू एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट दोनों एफआईआर खाइका क्या बा इन्वेस्टिगेशन चले तंगो हानगांव चिनि एफआईआर कपि रो जत मीडिया वो जत लोकरो खानगो शेयर खाइनिया जे बरनि एगेंस्ट एफआईआर खाइयो बो एरेस्टिंग रखन जोंनि दु एसपी रो साइटंगो आरो बरबावनो साइटंगो जाते तिनि बिसिंनो एफआईआर मा एक्शन नाथों एरेस्ट खाइथों होय जों साथ Yes, actually, and the discussion खाइका खाना जों जोंनि जे सुनामन न खाना जों एक्शन नागरेनो परिष्कार जे जों जे इनवॉल्वमेन्ट रनो जों मास्टर पियो याहाय जों नायो जोंनि सब्जेक्ट यो एडक्टिव यो जोंनि ट्रांसपेरेंट ए मेरिट बेसिस जों रिक्रुट खाइनो जेबा कयेकजन जोंनि अफिसार रो नि तला सामखायनि रो बरफ विभिन्न भावे उमहाय सामसाया थां 26,262 जनानि जे एस्पिरेंट कैंडिडेट दंमोन बरनो जों जास्टिस होनाय बरफ जे मेरिट बनोंथों जोंनि एडीसी हाफांनाय मानि नाहरनो जों ताबाव एडीसी चालौ सायमानखा जोंनि अफिसार गोबां मोनो क्वालिटी गैयै बरफ
DM level secretary level lo kok salai wi chini ADC ni function no kaha ke implement kainen bagai jugo kuri han bangai no sing one shot ka chini Maharaja Visakha je total officer ching na kahin ke merit basis so ching nana merit basis na kahin ke chini orok kuring kaine omo chini ti promote kani bagai ya chini ADC ham kaini bagai ADC o je tangai jonogon officer ro boroni samang tangmung tuimung bai jate benefit na tu yo oro jaga chung question paper leaking money ba question answer ke leaking money bini oro bu kwang man machinery tongu haipana tabok su jura 41 cases tongu je question paper leaking money tabok need ni recently supreme court case chole ja bini asu machinery ka hama tongu joto michibu borok no kasoni moto pangui পর্যন্ত borok kasomaya gechine oro to kono machinery kori rok joto michibu chine officer qualified officer kori hani bangoi no sing daiti no umno recruitment process pai re chine ADC no smoothly te speedy te kaham ke function khaine ni bagoi chin chesta na man public ro chine ADC administration ni khane onek allegation khaika allegation kayon in the cog jehetu public go noi tong phia basini chini intention kore je ADC o sanchalok tonai ni kono intention kore je oma haike nawani bagoi oma hake poriskar hani bangoi no sing ang nije no verify kadi oma je social media o leak ngoi to mani oma ku video dalate nge manja kha chini recruitment board ni chairman ni thane ang chini answer chino rohka ratarati ni rohka ang mamani logo ni rohka mi apro duita ni bisima ang maka logo ni rohka amo verify khadi jodi amo to bidoi original copy ngoi tongkha hike joto examination process tabong ne batil ma khaine tini ne pressment ma khaine khai hni chaka maharaj bu daiti ne amo examination process batil khai di maharaj bu thage kha gechung khai kha clear chini intention clear chung bohai mane illegal babe ba sakri ni bangui rang nawai question paper phalnai ro boroni again chung action na nai noi chung protishruti na ja khani bangui chung step bu sengkha khana tei bu kaham ke press meet ni bisinti sanai phia ba barbar kaisa kok sani musugu chung je or jaga kuguljar no maspa phiogya je jotoi officer koto ongthung jotoi tolani store ni kormeng thung chung maspano no phiogya omo poriskar ang oro sana ni musugu chini jara aspirant candidate tongnai rok ni rok patient na di ready togli chung joto sombhob daiti do masak chini recruitment process no umno chung examination khaine ni bagoi chung bahike teibu transparent to manai nene question paper set khaine ni bagoi chung boro jaga sabani institution no rohnai omo hairo busung discussion khaleka chini kwangma institution chung bahai no je question paper set khaiwe chungno examination ni dinot no phaine ja om hairo kwangma institution tong chung aro rowani bagai bu discussion khaika chung final khainai bo jaga rohnai omo chung tabo salaima to salaika hapno bor jaga rohnai chung omo sawi maya kho chung di sonanai di sonma mani yagulo no jate next o kuno omo hai allegation phayana koi kya omono no barbar chani musugu chini ADC prosason chung transparency te merit basis so chung nawani bagoi protishruti project tongu hani bang joto experience CM Purnachandra Jamatia sawi thanaraka je borni kokcha mani bisiti je yaphao evidence mana to manka phiaba lukroni bakhati te kono proof evidence sola tongkho mane no borni yaphao je proman tong mani abo sufficient ja eba tebo nangkho amakin saman kalekha je tongani yaphao proman tong mani amba ke case kotor inya ngi mano abui je borok rogno প্রশ্নপত্র নিজে আনসার শিট লিক মানি আবরণ নং পাইয়াদা যে কেন্দ্রে রঙ নং পাইয়াদা হুই সুজাকা বরক কক শহরে মানো সিএম পূর্ণচন্দ্র জমাদিনার ফান থাং সাইমানো বা যে কোন ইএম নিয়ার থাং সাইমা এবা
আমি কক ত্রিপুরা ফান্নক সাহরি মানো যে ই আনব সাজাক্ষা অমুক ফনা আনো ও ফনা নং প্রশ্ন পাইয়া দা আনো 2 লাখ সানকা 3 লাখ সানকা বা 50,000 সানকা আবার কোন একটা যদি সামান্য জংহাকে নরক সাউই মানো সরকার ন চুবাউই মানো রাজা সায়াতি যাতে ভবিষ্যৎ আবার ইয়ে খাইয়া বাগে নরকনি 84 সানকা সিএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া yang Bobagrani Bakhakti তিনি 9 তারিখ জুন 2024 to Sri Amitabh Ranjan IPS Director General of Police Tripura Police Headquarter ওই Bakhakti nya তিনি Sadaka request for swift and impartial inquiry into the leakage of TTADC Sub-Zonal Development Officer Deputy Principal Officer Recruitment Examination Answer Key Seat Project Bikram Manikoni Bakhakti তিনি আইপিএস হেকরা ডিজি পুলিশ ত্রিপুরা পুলিশ নি ডিজি নি থানিও ডেপুটেশন রাখা যে বরক রক ও স্ক্যাম এবা ও কেসে কেরেমো করংরা তङ বর্ণ যতন রমনানি বাগৈ কাইসি অ্যাপ্লিকেশন লেখা বুবাগ্রা যে নাংখাই ইএম ফানুং থং সিএম ফানুং থং বা কোন অফিসার ফানুং থং বা কোন সাধারণ বড় ফানুং থং এমনকি কোন একটা জেরক্স দোকানি বড় ফানুং থং বরং রমই নামাসক মাজরা মারনাই তামহিমা TTAADC জাগব বুবাগ্রানি তিজল মুম্বাই TTADC হাপাং চলি তং আরো জরি কোন খকসা রাং লুকুরকনি চামানি তংখাকে যে লুকুরক পরীক্ষানি ফিরমিনি পরীক্ষার নাই তংমানি যে লুকুরক সাতংওয়াতি হিয়া ওই লাইন বাসাই পরীক্ষার নাই মানি যে বরক গোবাং ইমাং কতর ইমাং তিনাই দফানি কাহামনানি বাগি TTADC হাপাং বাহাইনো লুকুরক চাকরি নাই মানি যে শিকলারক সাগনি কেরিয়ার ন কাইসা জায়গা কাহামত লাংনা বাগি চাই তংমানি যে বরক হাজার হাজারনি ফাইনে পরীক্ষা না ফাইমানি বর্ণ দুকার নাই বর্ণ মাপ খাইগলাখনি বুয়াগ্রানি বখাকতে ও কাইসা মেসেজ তিনি ডিজিরি থানিও বাহিয়া ফারজাখা আবলো রকসাইনে তিনি অ্যাডভাইজার চমহনিনি জেরক্স যোগান খাইনাই চয়ন সাহানো রমজাখা যে চয়ন সাহানো কক্তমানি বিসিন্দি কিচ্ছা যে খানা প্রায় খাই খানা মাহগাকে যে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড ni চেয়ারম্যান ডাটা মোহন জমাতিয়া বন আর অ্যাডভাইজার চমনি জেরক্স খাইমানি বাগে রিও তাই আবন বাগে যে চয়ন সাহানো রমজাকমানি তাই সুজয় ঘোষ বাহিনী কেস রাখমানি কিন্তু তাবুক প্রশ্ন উনখা লোকরনি কমা সুমুংখা কাইসা যে টেস্ট উনি নাই দङ চাকরিনি বাগै আবনো বাহিকে বাইরেনি দোকান খলাই TTAADC ni হাপাংনি থানিও জেরক্স মেশিন ক্রৈ এবাখরা দাতা মোহন জমাতিয়া বন চেয়ারম্যান চংতেমান ইয়াগুলো ব কাইসা আমহাই সিক্রেট জেরক্স মেশিন শুরু খলাইমানলিয়া এবা খাইবা অব ইচ্ছা খাইদা ববা বুয়ে ফালনা বাগি অ সামু বতাং ইয়াপ্রি রমখা দাতা মোহন জমাতিয়ানি ফাসিং মুয়াসি সরজা আবনো সানা সেকাং জেরক্স দোকানি মালিক দন রমগ্রাখা তিনি যে চয়ন সাহানা বড় রম্মানি বিসিংতিনো সাবো ববাই করংজাক আবনো রাইতুং বাগি চাইতখা পুলিশ ওয়েস্ট পশ্চিম ত্রিপুরানি থানানি পুলিশ তিনি চয়ন সাহানো রমখা বড় সুংপিলি জাগি দङ সাবা আরো করংজাক বসকাঙ্গ কক অংখনি ফাইনাই ফিয়াবা অ কক রংন দামা চাপা হেকাবা মুথুবজাক দা তংখা রাংবাই আবতো বসং কক সানাই খানাই পাইগ্রানি তিনি পুলিশ नि বখাকতি চয়ন সাহানো রমই তামো ইনভেস্টিগেশন সানানি কক সাকা বসং খালতে রমজাগনাই তাবুক আপাতত রমজাগ রাখা চয়ন সাহানো বসক জরা কুথুগো থাং আর বসং সাইমানাই যে বরক আরো ইয়াক রংজাক বিনি খিতুমালে ক্লেই তংখনা খা খলাইও খানাই পুলিশ কক গতকাল সাব জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার এবং ডেপুটি প্রিন্সিপাল অফিসার পদে নিয়োগের যে বোর্ড মেম্বার প্রদীপ দেববর্মা আমাদের কাছে একটা কমপ্লেন করেছে যে 9 তারিখ তাদের একটা এক্সামিনেশন ছিল কিন্তু 8 তারিখে তাদের যে আনসার কিটা যেটা আছে এটা আউট হয়ে গেছে সোশ্যাল মিডিয়াতে। এই বিষয়ে দুজনের বিরুদ্ধে কমপ্লেন দিয়েছে এবং আমরা একটা স্পেসিফিক মামলা নিয়েছি পশ্চিম থানায় কেস নাম্বার 70/2024 আন্ডার সেকশন 120B 418 420 381 অফ IPC। এফআইআর নেমে দুইজনকে দিয়েছে, সুজয় ঘোষ এবং চয়ন সাহা নামে দুইজনকে দিয়েছে। কেসের তদন্ত নেমে কেসের আয়ু চয়ন সাহাকে আমরা ডিটেইন করেছি এবং তার জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। কবে মানে অ্যারেস্ট করেছে? আজকে দুপুরে তাকে আটক করা হয়েছে এই কেস কানেকশনের ব্যাপারে। কোথায় বাড়ি তার? তার বাড়ি অ্যাডভাইজার সমনিত। কি করেছে? সে জেরক্স दुकान है। सो उसके पास कैसा आया? जेरॉक्स दुकान ओन करते तो उसके पास पेपर कहाँ से है?
जो पेपर एक्चुअली क्वेश्चन पेपर বানানোর জন্য তো মেম্বার যে চেয়ারম্যান ছিল চেয়ারম্যান দাদা মোহন জমাতিয়া স্যারের কাছে ছিল তাকে জেরক্স করার জন্য দেওয়া হয়েছিল চয়ন শাহকে জেরক্স করার জন্য দিয়েছিল বোর্ড চেয়ারম্যান দাদা মোহন জমাতিয়া ওখান থেকে এগুলো আউট হয়েছে মূলত এখন প্রাথমিক তদন্তে এটাই বোঝা যাচ্ছে এখান থেকে আউট হয়েছে। अच्छा दूसरा स्टेटस का क्या दूसरा अरेस्ट का क्या स्टेटस है? अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जो है इन्वॉल्वमेंट जो सोशल मीडिया में अपडेट किया है उन लोगों को भी हम लोग अरेस्ट करेंगे एक केस का इन्वेस्टिगेशन। তো মেম্বার যে চেয়ারম্যান ছিল চেয়ারম্যান দাদা মোহন জমাতিয়া স্যারের কাছে ছিল তাকে জেরক্স করার জন্য দেওয়া হয়েছিল চয়ন শাহকে জেরক্স করার জন্য দিয়েছিল বোর্ড চেয়ারম্যান দাদা মোহন জমাতিয়া yang kabar dari buksau tiri 7:15 menit Rastrapati Bhavana বহাইনো সময় টাংজাকা মন্ত্রী বখর নরেন্দ্র মোদী ভারত হাতনি মন্ত্রী বখরখনি ফিলতাম তাই লগিও মন্ত্রী সবার বংরক সাকলে জাখা তৃতীয় এডিসিনি অমাইকে যে সামু চালাই কেসে কেরেং জাগাও সাব করংজাক টং কতর জরা রমেন বাং যেহেতু বগারা সাকা tabuk cuan cha ni kok onrei no khana bahnya kok to manai nor abone update to manai phiaba yang kendro bahnya মন্ত্রী বখর নরেন্দ্র মোদী বনো 30 সময় চাংরাখা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আবরি জাগরণ মন্ত্রী সভা গঠন করা জাখা আবনো তিনাই তিনি সুবল ভূমি bahnya সাইখানারকা তাই yang হোম মিনিস্টার আগিনি অমিত শাহ bahnya খাকা হামিয়া ফারকা মন্ত্রী বখর ন তাই যত জায়গায় বিজেপি নো কপলাই খানি লোকরক ন খানাই যে তিনি সময় চামনি পান্দান রগি কগনার প্রো অমিত শাহনি खोगनी क हृदय पूर्वक पुनः लोकसभा में जीत कराने के लिए बहुत मन से बधाई। अभी देश के रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा सदन के नेता भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है। इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। साथियों, ये प्रस्ताव सिर्फ हम सब बैठे हुए चंद लोगों के मन की इच्छा नहीं, यहां बैठे हुए एनडीए के घटक दलों की एक सर्वसम्मत इच्छा भी नहीं है। ये प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें। इस सब और 10 साल जो प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी ने काम किया, इसमें हर क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन करने का काम उनके नेतृत्व में भाजपा एनडीए सरकार ने किया है और देश की जनता का ये जनादेश उसको एक्नॉलेज करता है, इस पर मजबूत ठप्पा लगाता है। और आज ये पवित्र जगह जहां हमारे संविधान का निर्माण हुआ, वो संविधान सदन के अंदर हम जो लोग फैसला करने जा रहे हैं वो आजाद भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक फैसला है कि 60 साल के बाद तीसरी बार कोई व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी। इसलिए
मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से, देश की जनता की ओर से और एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से ये तीनों प्रस्ताव जो श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने रखे हैं, इनका मनपूर्वक समर्थन करता हूं और मैं आशा करता और आज ये पवित्र जगह जहां हमारे संविधान का निर्माण हुआ, वो संविधान सदन के अंदर हम जो लोग फैसला करने जा रहे हैं वो आजाद भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक फैसला है कि 60 साल के बाद तीसरी बार कोई व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों Hingga kami dari busang namun kendro di hapani kok tai Nitish Kumar tai tabo Naidu borok Menteri Bakal Mudi gana gini tongino borno Menteri Sabha khobja kahini khatungjak yang tini kok mau Sunamora bakak sini kolam jora thani disi khobjanai Adampur Barat Bangla hain berani jaha ari arni ham berenai bodol biasa mi guni by Anwar Hussein mui bisi berisiba umur ni korsa Bangladeshi sini yaktun khlainyai thika কিন্তু ককটি সালনি ফুংনি 8টা জরানো কুমিল্লা জেলানি বুড়িচং উপজেলানি বাক্সিমুল ইউনিয়ননি জামতলা আমসায় বারনি যে হা আরিয়ত মরগনাই বরকনি ইয়াকিনি অপাতিন পটিব থৈনি আনোয়ার হোসেন বাক্সিমুল ইউনিয়ননি মিরপুর কামিনি মরহুক চারুমিয়ানি বসলা ককমানি বিজলি সেনাকা বাংলাদেশি ও যে আমচায় ইউনিয়ন পরিষদ নি ইউপি দङ আদং আবুল কাসেম সাইখেনাকা যে জামতলা হা আরিও বিএসএফ नि गुलिबाय थैने আনোয়ার হোসেন बिनि थैनो ha arigan dङ আমसे लुकर साका भारत बांग्लादेश हा आरियो जामतला আমसे चिनी याकटुन खलाइथिनो खरसानो गुलि कखा बिएसएफ गुलि ककजाक जे borok tahu border kelai tongo aja fungni kok barata ekta jawati hingga kai kaisa bodol biasa bono go borno bisu khorsano buto kelai ni rifle ni wireless set langi thago ula amsani UP ni adong kasem member ni thani rifle tai wireless set kipili rekhangeno BJP ni thani abo sei rajaka o salo sanu jaro BJP bai BSF di kaisa meeting bohanyo abo kipili jaka meeting o bisoi ti nai sai bongka phiaba o pati mungni bisingono খরচা আবাকে থিমানি কক্তমা তাবুক আমচাই ও হা আরি আমচাইও বাক্সা যে বরক ও সিকক মাংখর খানি রনো পানো সিকন সাকে ক্রাইম নবুতা আবো চায়া আছে কতরিয়া হাই বাংলাদেশ নি yang tumnani biti barat ni barat langni amno raja sikon sahai ke nuginai tabuk a je bathar manati nei khadojak amtai lukoro phiaba soi kongka salute rai tini kok tripura BSF no raja sati je borok samung khainai bono asik jora jelo chobnani bagai bang chesta khaijaka পুলিশ ইয়াফারকে জেল চবে কয়দিন পরে ফিয়ক রকজাগো কিন্তু গুলি কক মানি বিসিংতি নাই বসং সরতালিয়ে ইংরা গ্লাব বরক যে রাইজে সে সামুখাই দङ হনি বরক ফুরনা বাগৈ ও আইনি বিসিংতি বরন জেল চবে 6 মাস পরে 10 মাস পরে ফিয়র রহমাবাই বরক দরছেয়া গুলি কক মানি বিসিংতি ন তাও বসং দরছেনা দাসে বরন কাইসা চেন সেখা বিএসএফ ন সেলে দুও কক ত্রিপুরা খানানি তিনি কক পুলিশ চকনি খুব পুলিশ চকনি তিনি আ সামুনো বিএসএফ নি সামুতে ইতাম সাকালো কর ছিলাম না আমি আপনার প্রথমে আমার বাড়ি থেকে আওয়াজ শুনছি যে একটা গুলির আওয়াজ হয়েছে হওয়ার পরে সবাই বলাবলি করতে সেই জায়গায় মিরপুরের নিবাসী একজন গুলি করে মারা ফেলছে বিএসএফ পরে গুলি দিয়ে ওনারা মানে মারছে আমার মনে হইতেছে আমি তো জানি না সঠিক কি হয়েছে চিনি লেগে যাওয়ার পরে মানে বিএসএফ কইছে তোরা সরে যা কিন্তু সরে নাই চিনি বছরে কান্দ লইছে গুলি করছে অসতম গুলি মরে নাই দ্বিতীয়বার গুলিটা মরছে পুলিশের অফিসার ছিল বিএসএফ ছিল হ্যাঁ ওখানে ছিল আপনার কি সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার উপাস থেকে নিয়ে এসেছেন না কাঁটাতারের বেড়ার ভারতীয় স্থান থেকে নিয়ে এসেছেন ভারতীয় সীমান্ত থেকে আমরা নিয়ে এসেছি সাথে কি চিনি ছিল হ্যাঁ এখানে কিছু চিনি ছিল এবার দেখা যাক আইন অনুযায়ী কী হয় বিএসএফ হাসপাতালে কেন আসলে সেটা তো আমি বলতে পারবো না আমাদের অফিসাররা আছে ওনারা বলতে পারবে থ্যাংক ইউ স্যার আমরা
আপনার কি সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার উপাস থেকে নিয়ে এসেছেন না কাঁটাতারের বেড়ার ভারতীয় স্থান থেকে নিয়ে এসেছেন? ভারতীয় সীমান্ত থেকে আমরা নিয়ে এসেছি। সাথে কি চিনি ছিল? হ্যাঁ, এখানে কিছু চিনি ছিল। এখন কি করা হবে ওনাকে? এটাকে ময়নাতদন্ত করা হবে, তারপর দেখা যাক আইন অনুযায়ী কী হয়। বিএসএফ হাসপাতালে কেন আসেনি সেটা তো আমি বলতে পারবো না, আমাদের অফিসাররা আছে, ওনারা বলতে পারবো। থ্যাংক ইউ স্যার। Gai khang tawde bukhok chong tirini kok tumani kacharo kitcha kok sarani kalayo logno je tabuk o jorang kha madhyamik tai class 12 pass lai jai student rok tai bi bo bo hasang rok kaham bo jagao bosano bo tiklai manno ba je test ni tawati bj hindi je hindi ni je kabang ma examination logo baksa pass khaika baksa fail khaika phiaba kaham tamo o kaham no tui ngai nai tuk lai thang thari o ani ya phaw kaisa kok tuma tongo je kok tuma ni bisinti nor kaisa kaham course khlain bagai sep mani mano abungkha south abongka ke Prayagraj formally Allahabad ni tamseka SHUATS south इंकाके www.south.edu.in और जाकर बिजली में और BSc वो खलाइमानो ऑनर्स फॉरेस्ट्री MSc खलाइमानो फॉरेस्ट्री ताई तब जगह सिल्विकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री खलाइमानो MSc फॉरेस्ट्री बागे ताई कबांगा कोर्स MSc खलाइमानो फॉरेस्ट्री ते फॉरेस्ट प्रोडक्ट and utilization mati na MSc khlaimano tai forest resource management ti MSc khlaimano abai kangma course nora khlani bagi nai apply khladi nora chatari jila mati obake chakri guarantee o course khladi khara chakri mani mano nora kok saudi 8960350259 yake 8887830378 और नंबर बिसिंगति और ओनर क्लेम है BBA ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट बीकॉम क्लेम मनाय मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मनाय MBA मनाय तै बो सराय के सारन बागि आंगन थें कक नंबर मनाय और MSc माने जे साइंस पने रक गोबां मा साइंस क्लेम मानो साइंस बिसिंगति ओ गोबां मा सेबसाबनो नाहारि मानो आबन बागि न तिनि ओ नरनो साखलाइमु कक त्रिपानि बिसिंगति नरक तुमुनो कॉकटेल और साहरानी एवं सीरन मुझे कॉक साहरी 9793119705 और नंबर बिसिंगति उनकाय खामन ताजे बुकसंग लाइव नि कैरियर नो आहनि एरन केले तो यावे वाइसे कॉक साहरी नेजी कॉक साहमा बिसिंगर सैटिस्फाई केबा एडमिशन नि नेखे तांगनि कि दरनो चाकिरे ना बागि बक्तियार कोर्स नो क्लियर कंप्लीट खालामनो बागि बरक tiar rang amse kabang nangya fiaba norbi musung mungsi jot nono success to nirinai nor on number ko kisa sahor baijadi karon tabe song kefek tripa hawo kebima phano khabun deglak tai kefek kri tripa samagi nasi mumbai haste te kedar hapang nai kali tong fiaba tripa hawo yang yang किसा नाइटो खेने केफेक मानी बे फेक्जन मानी बे कोपलों उई जंगो तिनी बिसिंती कॉक माने तेलेंगा बखारसे पुलिस ऑफिसर IPS सुदाम्बिका आर नीति फंगबाई मुंगिया कामी थारानी बिसिंग खबजानाय मुंगिया कामी आम चायो केफेक को केबेंगे कैसा संसा का पुलिस ऑगनी को तांगबटान आर वो मानखा गबांगा चासामुं गबांगा राजा जाती ने केफेक फेक्जन मानी फेंसिल सिदिकरान रमजाखा तै खरकसाना रमजाखा इनके बरग आमहानि सागा जे तेलेमरा SDPU उनका IPS सुदाम्बिका आर पुलिस नि पखाते पुलिस नि ओ नाचुमानि जे पुलिस मंगे कामी आमसाइनि जे फेक्जनि मानि फालाय बेकरजाक संजय गांधी देबबर्मा हेगरो गांधी नो ताइ बिन लगियो तंनाय खलनि रमका तेलेमरा SDPU सुदाम्बिका अमनति बाहनि राजा साथि जे आमसे उइ तंगो आम बाइकरजाक तंगने रनो बेंग रमना बागै तिनि 12018 ता बोतल फेंसि दिल ताइ 4 केजि सिरि क्रान रमखा बसकं सालो अबनो तिनि तेब नाइटुक जंनाय तै तेब कतर रमजन हि सेगरका सुदाम्बिका आर SDPU तेलियामुरा खरानेजी बरनी तिनि कक तुमानि कक चासामानि कक हमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आई थी कि यहाँ पे बहुत सारा NDPA सब्सटेंस गांजा या फैंसी ड्रिल हो सकता है, तो हमने रेड किया है और हमें काफ़ी सारा फैंसी ड्रिल और थोड़ा गांजा वगैरह मिला है।
उस लोग मतलब कुछ 3 लोगों को हमने डिटेन किया है अभी। मैडम कितना मिला है यहाँ पे? फेंसीड्रिल हम बता नहीं सकते, 4-5 बैग्स में मिला है। क्वांटिटी इंटरमीडिएट या लार्ज हो सकता है। तो मार्केट वैल्यू कितना होगा? अभी तक तो आइडिया नहीं है मुझे। हमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आई थी कि यहाँ पे बहुत सारा NDPA सब्सटेंस गांजा या फेंसीड्रिल हो सकता है, तो हमने रेड किया है। खबर तालजाय बुकुकचंग तीन जन कक पांडव अमसुन कक सनाय फियाबा कक तो माने पाइथागन र कक पैसा मास हापिनाय जे गबंगा बरक रक हनि मानो जे कक त्रिपुरा तामाबो बरकनि बखानि कक न किसा फेरि थांका जे मंत्री अनिमेश देबरमाना बा जायानि फुरुगि दखा नादि मंत्री अनिमेश देबरमानि इशू जे त्रिपुरा मीडिया रकनो सामानि कक आबो मंत्री अनिमेश न ताजागि आंगमानि कक गया बो जे दिन 6 तारिख जून सालमारिबो जे 6 तारिख जून नखा ऐतिहासिक साल जे 1980 नि 6 तारिख जून दांगा नांगमानि त्रिपुरा हाबो ओ सालनो कितिंगे बरि रकनि TWF रकनि संसामा साल पालाई रेखा बोआग्रा आ सालो त्रिपुरा मीडिया रकनो कुलना बागिदा TWF नि संसामा साल पालाई जाक ना कि राजा सायाति एबा त्रिपुरा देराना बागी जे बरक रक सामुं ताखा बरनो साया खायना बागी जा ओ साल पालाई जाक न किच्छा वान सुइने जी जों त्रिपुरा किसिं त्रिपुरावो हामजाक लागिनि बागी से कक्तम पिनानि साल 6 तारिख जून फियाबा ओ जून तारो तामुनि त्रिपुरा मीडिया रकनो बा जाया साजाक खा ओ जाया साजाक मानि माजरा साबा माननाय ओ जाया सामानि 6 तारिख जून त्रिपुरा मीडिया रकनो जाया साना बागी जा पालाई जाक 6 तारिख जून TWF रकनि बागी जरि बसकांगो आगु थांनि बागी जावंकै त्रिपुरा मीडिया रकनो सिक्लना बागी जा साजाक त्रिपुरा मीडिया नि बागी जरि त्रिपुरा रक दुका मानि दङ थकाय जागि दङ आकक दा सानाय मंत्री अनिमेश जरि 6 तारिख जून त्रिपुरा न बेंगानि त्रिपुरा नि मीडिया रकनो सिक्रिनानि इया गबा त्रिपुरा मीडिया रकनो बेंगानि लाचि मुंद्रानि बागी पाय जागो हुंकांकै त्रिपुरा मीडिया त्रिपुरा रकनि जत न्यूज फुरुमाइजा और फुरुगलिया नरक किच्छा सराय सरेके वानसुबि नरक अनिमेश देबरमा मंत्री न हामजागो नरक हामजागि सिरुकुर प्रॉब्लेम करे जोंबो जाजागो जे बरक दफानि बागि काहाम सामुं तांनाय किन्तु दफानि बागि सामुं काहाम तांनाय नि साना थांतिवो मीडिया खानि रक दफानि बरक यादे जरि दफानि बरक नि दंखा तांनि बरन TWF नि पांडव लासि मुंग्रना कलाय मंत्री अनिमेश देबरमा जरि अ कक सायांकाय बसकांगो मीडिया रनि एसोसिएशन निला तंगला कायसा कुइसो कक्तमा नांगरक सावो जे मंत्री अनिमेश देबरमानि न्यूज न बयकट खाके जों न्यूज बयकट खानाय खापांनि ताखदे बुहुकचं नररि बखानि थामथि न किसा हलेरि वानसुगिनेदि निनि मुङै जरि आं तिनि न्यूज नों निन जायरा फुरु कांके नों अखं सानाय आनि जायरा साकांकाके आं आनि जाया बरफ फुरु दिहि आं मा सोंनाय किन्तु मंत्री अनिमेश देबरमा मंत्री मामानि परे जरि मीडिया रनो अमाइके जरि चाल साकबाय चालानि बाय कक साइतंखे अब जों साकनो गसिनाग्रा गोबां मा मीडिया रक फुङो सामुंनि बागि अंखर थांखे बो माइ जाय ठीक मते जाय जे मा थां गोजान गोजान खा जाय जे मा थां ओइ मु फास फाइग्रा मु फना आं गारि असे फाइदं का माइ जाया बासाय मा थाङो बरनि कक सावबान संनाय अथस ताव मान बरक कुतुब जागनानि बरनि सामुं सायां जानानि जे मीडिया रक साफं सामुं खाइबो मास बुरुम बुरुम बिहिगनि सानमुं सुपुङै मानया बसानो चामुं काहाम जारि मेनि बागै बसाक कलम रै मानया जे बरक रक मीडिया सामुं खलाय सागनो बेदुगै सागनि बागै नाय क नुखुं हामतुं नुखुमा सातुं देश बा हामतुं नि अंखनाय र बरक माइ मासेया कारिनाय लुकुरमनि बागै नि अंखर थांनाय बरनि ककनो किसा वान सुमिनाय खाके मंत्री अनिमेश देबरमा त्रिपुरा मीडिया न कुलमानि नर बाहायिं जात जरि जों अमा कि चिरखोनि साइतमनि फाननाया जानानाया हंगाके कजिन साइमान नरन जों जरि चावै नङै सानदि बा किसु एकटा दफानि बागै सामुं खालायमानोके जों खारतों मा दङ आ खारतों जरि नरक जोंनो लगिरि आहंकांके नरक सय सय जे बरक कष्ट खाइतमनि लगिदारै दं मंत्री मान खांगाके दिन थादे बरक आसो बचायानो चारि माननाय जिरजानो कातरि माननाय गोबां मा जे सालनि पेन्डिं त्रिपुरानि बलं डिपार्टमेन्ट गोबां मा
চিনি যে রাজাচারি ফাইনাল নরনামি বলঙ্গ চিনি যে মানথাই অধিকার নকশিনব তানখে ট্যাক্স নাঙ্গো ওয়ানব তানখে ট্যাক্স নাঙ্গো বলং তান বল তানখে রমজাগো আপনি কাটি দা মানো হলি চেষ্টা খাই বলং ডিপার্টমেন্ট ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মানোর মানে আবনো সলিউশন দা খাইনাই নাকি টিপ্রাসা মিডিয়ার ন কুল নাই চেয়ার নাই সাতক নাই বিনি যে সাকসামানি খাইনাই যদি টিপ্রাসারকনি হামারিনি বাগै যদি টিপ্রাসা মিডিয়ার কক সাই তমনি ন অমসিং কক সাউকে টিপ্রাসা মিডিয়ার কক সাইরা তংसिनाय नों आगि इंगाके 10 नि কক नु तार दे बरक बंग सामानि কক साव चिन टिप्रासा थकायना কক सावनि जे बक्तिटानाय बसे ताबो मन्त्रीनि थांमनि परे नोंथि टिप्रासानो ककटा सोंसिदि टिप्रा मथानो ककटा सोंसिदि 10 रंसि सोंसिदि हिंगाके जों ब लामाति हिमनाय अ लामाति हिमनाय बागै चिनि आइन थागे तंगिबो बिनि कक्तिया जों चलिनाय ब जदि अ जराबो सिराय सिराय কক साय आंकाकाय কক त्रिपुरा नीला टंगलाक अन्न मीडिया साकनि बागै जे सामुं खाय दं आ सामुङो रेसपेक्टि दं हुंकाके अन्नन मीडिया बो अ ककनो सानाय तामुके लुकरक नर किसवान सुदि नर जों जासुइ কক साय दङ अक माइकेरि हिंकाके जों सायमेनया जोंनि लाइफ जे गोथां टंना बागै नर खायकेन बसा परिवि नर खायकेनो रां आजिनाय लुखुं हुकुं चारानि बागै साइटक मुङो जदि अमसुके केमं फायंगाके जों खालाय मांगला खाबां ताखै बखकजों मन्त्री अनिमेष देबबर्मा मन्त्री मामानि यागुलबो जदि बिनि मिडिया रावनो न जदि अमसु কক सावंगाके बद फाना केबनि जे सामुखाय दं ना द फाना कासरना बागै नर वानसप दं आबाय কক याफारनि तिनि जरान को पांगले खलब थिवाना मन्त्री अनिमेष देबबर्मा चिनि मिडिया टिप्रासा मिडिया रंग सामानि बन्ना करसानतों निका आंगाम हाय কক सामानि या हनैनाय बिनि ककनो फिरक्तों अबनि चिनि नायमं जतना हामबाय जरान কক पांदर नाय तमन बागै नरक चादथुं एबा चाजायाथुं गुबै ककनो साय थांनाय কক त्रिपुरा सरकारनि जदि रांरि मानि तंखांखाकै जों बाक्सा बरक मिडिया र কক साराया किन्तु কক त्रिपुरा सरकारनि बिनि कुवानि लाइटे बचाया ननब किरि थाया गुबै ककनो কক साय थांनाय आबसुना चिनि কক कचारमुं जतना हामबाय।